akong tatlong available guys na rotated die error. 1 peso na year 2017, 10 peso NGC na 2018, at saka 10 peso na BSP series year 2008. Rotated die error yan guys. Kanya babalik na rin ko, dapat yung mga year niya ay katapat ng 1993 sa kabila. Okay, balik na rin ko to. Yan. Yun. Layo guys. Yan, kabila. Yun guys, ito naman ito mo baliktad yung niya. Dapat ito tayo rin. Tapos dito sa 2017, yun. Yan guys, so yun. Babalik na rin kuli para makita nyo yan. Yan yung 2008 ko kanina yan. Ito balik na rin ko to. Yun. Rotated die error yan guys. Ito rin. Babalik na rin natin. Yun. Yun. Ganun pa rin. Yan. Yun. Yan guys. Rotated die error guys. Baka matipuhan nyo. Yan. Tatlo ang available ko. Kung baka magustuhan nyo, mag-usap po tayo. Rotated die error guys. Yun. Thank you for watching. God bless you.